o commune rural Kuramangi no e ngol lawol Labe Kundara hakkunde makko e saare Labe nden kaw laamora ɗon ko kilométre aji nogay e jeɗɗi tawde no woni hitande bi o conseil communal ardina bilan maɓɓe on ko weltinɗo woni ko weltori maire commune rural on Elhadji Mamadou Saydou Ley Kassa Diallo. Commune amen on no fewndori conseil communal o waɗi ɗo golleji jani weltindime ko adi kon taw men daari men tawi luumo ngon e garbatir on fof ko ka hoore laawol woni ɓay min jooɗike min aménagé laawol min itti otoje ɗen ka hoore laawol min naadoyɗi ka nder luumo dewi ka hoore laawol min tawi buuseɓe ɓen no yeeya ɗo prix tew kilo tew 35 000 min tawi no sattani population o min noddi ɓe min wuyti prix on min watti kilo tew a 30 000 no satisfaise min après ɗum min heɓi ɗo financement mo ANAFIC finance ani min daari min tawi priorité amen on ko jeunesse o min darnani ɓe stade sous préfectoral kutuɗo plus de 600 millions min hendike mo min jonniti fay koye provisoire remise provisoire am ɗon no weltinimi avenir jeunesse on aray no hawranimi meɗen marno ɗo nokkure wonde 13 enclavé ka wiyete Tallemma ɗum koye nder district Teguéñe min daari min tawi ɓe ala l'école min yeey ɗo waɗgol campagne min yii ɓuri fayɓe temedere no ari jaɓɓagol min werna min daari min tawi ɓe fof wala janngude l'école depuis temps colonial ɓe heɓali l'école min tawi distance mo ɓe iwata yahugol Kansangi ma yahugol hoore fello ma argol Teguéñe min tawi no woɗɗani ɓe fi janngugol min waɗi promesse de campagne min yeetiɓe si min heeɓi laamu ngun min fotiɓe min waɗay l'école min darni ɗon une école mo 3 classe e bureau direction e logement ji mum min clôture grillage mo 400 métres linéaire min waɗi toilette ji min waɗi woyndu l'école o woni opérationnel ɗum no weltinimi meɗen mari centre de santé ko opérationnel mo gollude mo marsude meɗen mari poste de santé ji wonade doganede français ɓen ko ɓen financi ɓe waɗi ɗo central électrique ji tati ɓe waɗi ka centre ɗo goɗɗo ɓe waɗi guériya goɗɗo ɓe waɗi buruji goɗɗo kono courant mum hingue yaltinde décembre hingue suudude hingue golde ɗen fof probléme kuulan ko prépayé kadi ɗon min ala probléme ɗon meɗe welti joni so yi suudeɓe ɓe wi saare Labe nde yawti sous préfecture popota on ari ɗaɓɓi ga place ji ɓe jeeyaka ɗo ɓe en salike ko saabu courant mum hiɓe gollude ɗon no marsude jamanu no weltori kadi station total kadi min heeɓi ɗo lajita Labe ɗe pré o arno ɗo yide jama amen on ɗaɓɓi ɗo tumbere leydi o darne station on udditi yimɓe amen ɓen courant e carburant ɗum ɗo mapinami on ti yalta e tum sooda particulièrement ɗo d' abord aren ka hiware police ijo ko goto min mari ɗo gendarme ji hay goto ala ɗo ko minen recruti ɗo 4 garde commune o compte commune on ko minen yoɓataɓe par mois ko minen abiyiɓe ko minen jonnataɓe paɗe abiyiɓe moƴƴinaniɓe base jiyoɓe golla jama o ɓe hiwa beri ko ɓe wawi ko kono hande police communal wona waɗɗo formation wona jonnaɗo arno on ɗon haray wata hiwde population ko gouvernement farli hiwgol population e biyenji mum ɗi wano bo e ɓuuɓa kadi min yiduno ɗo e portoɓe français joni Labe ɗo partenariat ɓen kadi finance ani min waɗani bo e ɓuuɓa forage ka l'école maɓɓe min waɗani ɓe clôture grillage min waɗani ɓe toilette ji ɗum kadi ɗum ɗon fof koye éducation on jeeya koye jande ɗe jeeya nokkugo no ga kadi district Ley Thiandé on ka wiyete Boore ɗon kadi meeɗano heɓude l'école ɗon ko minen commune on tigui fuɗɗaniɓe l'école o min heeɓi classe ji ɗiɗi gasuɗi hiɗi jannude ɓe heeɓi déjà janggaɗo e district Ley Thiandé on keerol amen e Dalen kadi l'école go kadi primaire meɗen fuɗɗi toon kadi no woɗɗani ɓe ɓen ɗon kadi noko jandede meɗe wawi wide on annen mo no avance ude ka banggal ressortissant ɓe meɗe weltaniɓe hara ko moƴƴa ɓe be no gollude ka mum min heɓali feere no min yaltira taw min tawoyaɓe kamɓe kadi buy maɓɓe wawali anditude meɗen ga ko service Kuramangi mi woni wadde ana service amen personnel ɓe be no gollude ka mum wiugol ko wallitagol commune on ressortissant ɓe amen wonɓe angolaɓe ɓe wallitino men ɗo financement fawɗo e 100 millions min hoyi collège on cours on collège kadi ko minen darnannomo hoore amen
men clôturima ɗum ko ɓe Angola ɓe wallitinomen ɓe haaɗal ɗon ɓe laafo e cangel boore kura mangi wonɓe Angola ton kadi eɓe waydi association maɓɓe on cakula ɓen kadi ari wi no mari financement mo faala men wallitade men daari men tawi ɓay centre o ngala ndiyam ɓe jasi woydu moƴƴuru ndun kadi noka nder centre ɗo ka cité administratif ɗon ɗum ɗon kadi yimɓe no hutorde ndiyam ɗam balla ressortissant komin heeɓi taw meɗen habbiɓe minen tañƴini woday arɓe kono noon ko ɓe Angola ɓen pet min heeɓi ballal muɗum taw haysi golleji goo waɗama no heddi golleji buy kadi hanaɗi waɗede sengo ka commune rural Kouramangui jokkiti maire on ko projet ji men monti men faala yaade e bayerɓe ɓe men toroɓe balle no ɓe wallitora men no min heɓira ɗum min daara no min waɗira ponji ɗin si min heeɓi financement mais wata yejjitu minen jooɗagol amen ɗo gilandema min jooɗi ɗo commune ji ɗin gouvernement addanali min subvention hay 100 francs ko notre propre moyen fewndo men ɗaɓɓayno laamu no min yeeɓirayno juuɗe men kafa men wallito ɗum ko ɗum hani mi woni kafirde fewndo ɗo ko boyli local ɗi wona gollirede fiyo ka centre ɗo heɓo ndiyam donc kadi meɗen mari projet mum riisi ɓen fewndo ɓe godronata ngol laawol ɓe jasuno forage gaɗa pongon ɗo mi yide préfet o préfet o wi forage o hari riisiɓɓen no duwa gouvernement lagine o biyenji riisiɓɓen ko ɓe accunoɗo matériel engin roulant e ko way wana noon kon fof gouvernement o saisiti yeeyi ɗin forage ji ɓe récupéri ɗi ko commune on jeeyi meɗen faala montude projet min daara ɓay forage on no ɗo min nomin heeɓi Allah waɗi kadi min heeɓi courant no mi waɗira addition ɗo ɗo heɓa ndiyam laaɓuɗam ɓay noon premier vice maire on landama o andintinno ɗon no commune rural on jooɗori noon ato wajade ɗi jamaji waɗanaɓe ɗi golleji ka nokkureji mum tambitagol ɗum ɗo gollira kadi no haniri noon Mamadou Madaniw Diawne commune rural Kouramangui e commune on no jogui conseil ɓe 16 e maire on haray golle ɗe labama e haray noon kadi ko hunde wotere men ɓeytanta wonon tallen maga min toriki on haray en respecte ko halduɗen kon ko fewti noon hettugol recette ji commune on tengo ka makiti maɓɓe ma e nokkeli goo ko hunde nde ardiɓe ɓen woni hawrude e sattede fota holli Elhadji Mamadou Saydou Diallo hay fonctionnement on ɗo kara mi woni heɓide fonctionnement commune o min ala kange min ala jaman min ala bauxite min ala ɓe ngala ressource fayda hunde kayɓoto e commune noon kono miɗen ƴetti disposition dargol no min heɓira gare voiture moderne si min heeɓi gare voiture moderne otoje ɗen fof nadama ko nder gare voiture lumo ngo min daara no ngo howiri kiyesi jiɗi waɗe min daara si tawi min heeɓi wawoɓe ƴantude kippana men no taxe ji ɗin hettora sina ɗum min daara privé men loyna wana woɓɓe ɓe woni waɗirde ni ɓay o ƴetti konngol ngol gooto e ardinaɓe sukaɓe ɓen o holluno ɗo welo welo makko tippude e ko ardinaɓe commune on anditi sukaɓe ɓen si o foti wondema ɓe waɗay eɓɓoreji no ɓe gollitira o stade omnisport Kouramangui no haniri haray min ko Diallo Mamadou Bontoro mi makete ko mi woni trésorier bureau sukaɓe Kouramangui ɓen donc vraiment haray welo welo gon ɗum ɗon kaka welo welo wawi haɗude o haray ko ɗon go haaɗi ɓay goɗɗo weltota ko e haɓɓelam mais vraiment meɗen wondi e welo welo bi o stade ɗo heeɓi haray vraiment koko falli jama on fof kon haɗi men ɓeyda hollude welo welo amen ngol puisque ɗum ko nde nawnare fewnide fewdo e aduna o kono ko si nden ɗon gasino harayno ina woduno no men hollira welo welo amen on ɗo ni meɗen welti ha ka weltare ari e hattude haray ɗo sukaɓe ɓe meɗen tori ɓe wallitagol men wallito commune o ɓay Allah waɗi ɓe daranike men ha ɗum ɗo heɓike haray meɗen tori sukaɓe amen yaltuɓe jooɗiɓe mo kala ka hikkori men jonnidira juuɗe ɓe wallito men e piiji buyno woodi ko régulte ga ɗum ɗon ko men e wata moƴƴinande ɗum ɗon hoore amen fuɗɗori e pelouse on nder ɗo addi ha e accès on ka yaasi ga ɓay e rewdiɗon o yi loope ɗen no woniri ɗon noon haray piiji buy ko golleteno ga haray meɗen yeeɓi juuɗe e sukaɓe amen yaltuɓe ɓen e jooɗiɓe kala wowɗo tombitade men fiino stade on ɓeyde moƴƴintinirede haray meɗen tori ballal fi Allah ene laaɓi sengo noon jamaji darnanaɗi l'école ma golleji goo ɓen noon kadi kuljuno weltani fota conseil communal on ko mi wiyete Samba Tene woɓɓe wiya Samba Ngesa no hay menen fewdo mais wonno fayɓe ko wonno ɓeeɗo ni ko leysengo mangi to men janggoyayno l'école Allah waɗi yeehi haaɗi duuɓi ɗo joni ɓuuri hay 50 joyi
e mo on neldi men ɗum ɗo mi weltanike Allah mi weltanike on yo Allah lanɗo nawro yeeso mi duyite mi weltike on jarama ko Amadou Sayko Ayngal ko chef secteur kadi no wiye legalam kono weltare amen nden gila e mamiraɓe amen ha e fewdo amen ɗo hari ɗum ɗo min fof meɗen falano min ronku ko e ngal ɗo Allahu newni ɓeɗo woni saabu min heeɓi école e nder ɗi secteur ji amen ɗo meɗe weltori surtout Alhaji Mamma Saydou le maire Kouramangui Khadijatu Diallo Leykas ko mini o komi maritaniɓe ko moƴƴere ko moƴƴi tu woni rulude ka men Kouramangui ɗo ta gaynugol maire commune riralon woduno ko tori gueɗalɓe Kouramangui yaltuɓe e jooɗiɓe e yiɗuɓe Kouramangui fi ɓantal nokkude maɓɓe nden yaltuɓe ɓen sago mum koyo heɓoy artira Kouramangui ɗo minen wonɓe ɗo ɓen sago amen ko min gollu Kouramangui ɗo donc ara meɗen yeeɓi juuɗe tori ressortissant ɓe amen ɓen fof wono sous préfecture ji heddiɗɗi e préfecture ji heddiɗɗi fayda kala ka yiɗon suudu labandu kala ka yiɗon oto a moƴƴa ma yaaɗo hajju hara ressortissant ɓe woni tambaɓe hara meɗen toriɓe wanayoɓe tambo équipe maire o wanayoɓe tambo maire on conseil communal on ko ɓe tambo jama maɓɓe Kouramangui on tambagol jama Kouramangui ko dargol priorité ji yim fof ɓe tambitomen komin wawi komin waɗa koɓe wawi koɓe wallito min golla ka amen en andintinay noon koye nde hitande 1977 Kouramangui waɗa sous préfecture